الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum my friends. My name is Abdul Rahman and you are watching my channel Islamic Learning with Abdul Rahman. आज हम सबक नंबर 13 का पार्ट 3 पढ़ेंगे जिसका नाम तशदीद है. इस सबक का क्या नाम है? तशदीद. जैसे कि कल मैंने आपको इस सबक नंबर 13 का पार्ट 2 पढ़ाया था. कहाँ से लेके कहाँ तक? यहाँ से लेकर यहाँ तक. आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ल करीम इस सबक का हम इख्तिताम करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक. तो शुरू करते हैं अपना सबक. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. वाव नून ज़बर वन, नून खड़ा ज़बर ना, वन्ना. शीन ज़ेर शी, वन्नाशी. ता खड़ा ज़बर ता, वन्नाशिता. ता ज़ेर ती, वन्नाशिताती. वाव नून ज़बर वन, नून जीम ज़बर नज, वन्नज. मीम ज़ेर मी, वन्नजमी. काफ वाव पेश कु, वाव ज़ेर वी, कुव्वी. रा ता ज़बर रत, कुव्विरत. मीम पेश मु, ता हा ज़बर ता, मुता. हा ज़बर हा, मुताहा. रा ज़बर रा, मुताहरा. ता दो ज़बर तन, मुताहरतन. सीन या पे सुई, या दे रे सुई. रा ता ज़बर रत, सुय्यिरत. या ज़ाल ज़बर यज़, ज़ाल का ज़बर ज़क, यज़्ज़क. का ज़बर का, यज़्ज़क्का. रा पेश रू, यज़्ज़क्करो. लाम ज़ेर ली, या दाल ज़बर यद, लियद. दाल बा ज़बर दब, लियद्दब. बा ज़बर बा, लियद्दब्बा. रा वाव पेश रो, लियद्दब्बरो. ज़ाल रा पेश ज़ुर, रा या ज़ेर री, ज़ुर्री. या ज़बर या, ज़ुर्रिया. ता ज़बर ता, ज़ुर्रियता. हा उल्टा पेश हु, ज़ुर्रियतहु. मीम ज़ा पेश मुज़, ज़ा मीम ज़बर ज़म, मुज़्ज़म. मीम ज़ेर मी, मुज़्ज़म्मी. लाम पेश लू, मुज़्ज़म्मिलु. मीम दाल पेश मुद, दाल सा ज़बरदस, मुद्दस. सा ज़ेर सी, मुद्दस्सी. रा पेश रू, मुद्दस्सिरु. आइन ज़बर आ, लाम नून ज़बर नन, अलन. नून बा ज़बर नब, अलन नब. बा या ज़ेर बी, अलन नबी. या ज़ेर यी, अलन नबिय्यी. या सीन ज़बर यस, सीन मीम ज़बर सम, यस्सम. मीम ज़बर मा, यस्सम्मा. आइन वाव पेश ओ, यस्सम्माओ. नून ज़बर ना, यस्सम्माऊना. आइन लाम ज़ेर इल, लाम या ज़ेर ली, इल्ली. या वाव पेश यू, इल्लियू. नून ज़बर ना, इल्लियूना. या ज़ा ज़बर यज़, ज़ा का ज़बर ज़क, यज़्ज़क. काफ खड़ा ज़बर का, यज़्ज़क्का. मीम ज़ेर मी, नून ता ज़बर नत, मिनत. ता या ज़बर तई, मिनत्तई. या ज़ेर यी, मिनत्तय्यी. बा खड़ा ज़बर बा, मिनत्तय्यिबा. ता ज़ेर ती, मिनत्तय्यिबाती. हमज़ा नून ज़ेर इन, नून ज़ा ज़बर नज़, इन्नज़. ज़ा नून ज़बर ज़न, इन्नज़्ज़न. नून ज़बर ना, इन्नज़्ज़न्ना. मीम दाल ज़बर मद, दाल ज़ा ज़बर दज़, मद्दज़. ज़ाल लाम ज़ेर ज़िल, मद्दज़्ज़िल. लाम पेश लू, मद्दज़्ज़िलु. शीन रा ज़बर शर, रा नून ज़ेर रिन, शर्रिन. नून फा ज़बर नफ, शर्रिन्नफ. फा खड़ा ज़बर फा, शर्रिन्नफ़ा. सा खड़ा ज़बर सा, शर्रिन्नफ़ासा. ता ज़ेर ती, शर्रिन्नफ़ासाती. या पेश यू, हा बा ज़ेर हिब, युहिब. बा ता पेश बुत, युहिब्बुत. ता वा ज़बर ताओ, युहिब्बुत्ताओ. वाव अलिफ ज़बर वा, युहिब्बुत्तव्वा. बा या ज़ेर बी, युहिब्बुत्तव्वाबी. नून ज़बर ना, युहिब्बुत्तव्वाबीना. रा बा ज़बर रब, बा सीन पेश बुस, रब्बुस. सीन ज़बर सा, रब्बुस्सा. मीम खड़ा ज़बर मा, रब्बुस्समा. वाव खड़ा ज़बर वा, रब्बुस्समावात.
رب السماواتی. حمزہ زبر آ، ہا تا تا زبر حت، احد تا پیش تو، احد تو. با زبر با، سین تا تا زبر ست، بست تا زبر تا، بست تا. نون خا زبر نخ، لام قاف پیش لک، نخ لک. قاف میم پیش کم، نخ لک کم. قاف دال زبر قد، تا زبر تا، قد تا. با یا زبر بئی، قد تا بئی. نون زبر نا، قد تا بینا. عین زبر آ، با لال زبر بد، ابد. تا میم پیش تم، ابد تم. حمزہ زال زیر از، زا زبر زا، ازا. لام زبر لا، ازلا. میم واو پیش مو، ازلمو. قاف دال زبر قد، دال زبر دا، قد دا. خا زبر خا، قد دخا. لام واو پیش لو، قد دخلو. حمزہ زال زیر از، زال زبر زا، ازا. ہا زبر ہا، ازہا. با زبر با، ازہبا. تو اسی لیے ہمارے پیارے دوستو اس سبق ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں، یعنی سبق نمبر 13 کا یہیں پر اختتام کرتے ہیں. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک، شیئر، سبسکرائب اینڈ کمنٹ کر دیجیے گا. ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.